Mga puso, bilyones pesos nga balor sang rice wastage sa pungsod. Ginakanugunan sang PhilRice, ginauyangan niya kanon, ginakabig nga dako kuntani ang bulig sa mga pigado nga ginagutom. Ano bala ang pamagis ng gobyerno agud matap na ginatawag nga rice wastage? Aton hibaloon sa akong special report. Diri sa Purok Bayanihan sa Coastal Community sang Banago, nakilala sang GMA Regional TV ang pamilya Lopez. May 15 ka mag-ulutod nga nagapuyo sa sini nga payag-payag nga human sa kawayan. Ang kamanghuran nagaedad sa 1 ka bulan. Ang amay kay Iloy sang pamilya ang nagapangita sang kinawala. Butang nga nabilin sa kamanggulangan niya si Vincent, 26 anyos, ang nagatipan sang iya mga manghod. Bangon sa kadamoon, kulang 3 kilo nga bugas kada kaon. Ang isa, kasako nga ila ginautang samtang ara pa sa lawod ang ila padre de pamilya, ang nagalawig lang sang 7 adlaw. Masubuan nga man sa gano ka na lang gahipos kag paminsar ka kung anong imo nga obrahon. Handom ni Vincent, nga isa ka BS Marine Engineering student nga makalampuwas sa kapigaduhon ng pamilya. Ang pamilya aligin nga kaiping lang sang pamilya Lopez. May 7 ka mga miyembro sa pamilya. Ang uga nga ila ginabulad, sampat na nga pare sa ginamos, agon hindi magutom sa matag adlaw. Ay, kalain man. Nga daw, kita nga pigado na hindi natakakaon. Nga paningwa man ko nga makakaon man kami. Tapos mga apo ko kisa diri mga kakaon. Sila, pila lang sa minilyon ka mga Pilipino nga nagakagutom bangon sa kapigaduhon. Apang, masakit panumdumon nga nagagwa sa pagtuon sa Philippine Rice Institute nga nagalabot sa 7 billion pesos kada tuig ang balor sang kanon nga nagakauyangan sang mga Pilipino. Ang kabangdanan, ang takaw mata nga pamatasan sa mga Pilipino pag-abot sa kanon. Ang nasambit nga balor sarang pakuntani makapakaon sang 2,500 ka mga Pilipino nga nagakagutom. Kung sa mga matanda pa natin, rice is sacred eh. Secret ang rice. So, ayun, ingatan natin at kung kakainin man yun, tama lang. Sa tunga sini nga mga pagpanghangkat, paano matap na ang ginatawag rice wastage sa pungsod? Ina ang tutukan sa ikaduhang bahin sang akon special report. Adrian Prietos para sa GMA Regional TV Early Edition.